Mayong gabi sa tanan. So, ari naman, so, ari naman ang tungong sang kaluwasan na pahayag sa mayong balita ni Kristo. So, madamo gid nga salamat sa tanan nga ari na di nga pirmi ano sa aton nga Facebook Live, no? May naga-view. So, di ko kamo may isa-isa sa pagpanabyaw kay kadamo na sa ato, no? So, mayong gabi na lang sa tanan, no? Nga ready. Nga naga-view. Mayong gabi banda kay Hill. Ay palyas ako no wala gi siya ginagreet, so gigreet ko na siya subong. So mayong gabi sa imo da amigo Hill. So kapi pa magapadayon ikaw sa view no sa aton nga Facebook Live. Mayong gabi na lang sa tanan. So ang aton nga pagatun-an subong nga verse no, makita siya sa kwan sa ikaduhang Pedro, no? Ikaduhang Pedro chapter 3 verse 4, no? So anti sina mga muyo kita, no? Mga kita sa kaalam sa aton nga Ginoo, no? Para maintindihan nato ang pulong sa Ginoo. So mga muyo kita, no? Amay nga langit nun, Diyos labing balaan. Lord, ari naman kami nga palapit sa imo. Ari naman kami para share sa pulong mo kag magatuon sa imo nga pulong, Lord. Lord, tabang iman ako nga mapahayag ko sang maayad ang imo nga pulong, Lord. Lord, ay first time ko, Lord, nga makita no sa video. Lord, ikaw nang bala sa akon, Lord, kag ang mga view. Tagaan mo man sila sa kaalam, Lord, para maintindihan ini nga pulong nga akon nga basahon subong nga gabi, Lord. Lord, balik kong tanan nga pagdayaw sa imo, Lord, sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. So, kita, no? Kung sa may mga Bible dira, pwede man ninyo nga mabuksan dira, no? Sa ikaduhang Pedro, no? Chapter 3 verse 4. So basahon ko no ang aton nga verse subong nga gabi, no. Ang aton verse makita siya sa sa ikaduhang Pedro chapter 3 verse 4, no. Basahon kong verse aton. Magasiling sila, hindi bala nagapurmisa si Kristo nga babalik ilang kay kalumpat. Liwat, no? Aton verse makita siya sa ikaduhang Pedro chapter 3 verse 4, no. Magasiling sila, hindi bala nagpurmisa si Kristo nga magabalik siya
karon di na bala siya. Ang amon ginikanan nagkalamatay na. Pero amo man gihapon ang kahimtangan sang tanan. Halin pagid sang ang pagtuga sang kalibutan, no? So mo ina aton verse subong, no? Pagtun-an, no? So kita nga tawo naga ano kita, no? Ah, nagaabot gid man sa aton nga sa mga tawo nga ah, filosofi, no? Nga sige hambal nga babalik na si Kristo pero ginahambal nila nga waay man na sa gihapon, no? Dugay na kuno, dugay na nga nagkalamatay na lang kuno ang ilang ginikanan pero wala sa gihapon si Kristo nag-abot, no? Wala pa gid wala balik, wala pa nagbalik, no? Muna nga ini nga verse palamang bukutanon gid ang tawo, no? Nahulog sa filosofi. Pero hindi nato naibalaan nga amo gali nga wala pa gisagihapon si Kristo nga nagbalik, no? Kay ara man lang gali sa aton, no? Ang kuan kita manggali ang kabangdanan nga hindi pa siya nagbalik, no? Kay ini nga verse nagaano gid, no? Nagapromisa, oh, may ginpromisa gid si Kristo, no? Muna gani ginhambal nila halin pagid sang una, oh, nagkalamatay na ang ilang ginikanan wala sa gihapon nagabalik si Kristo. Ay bangod ina sa aton, no? Pasensya na gid nga medyo naga distract, no? So amo na nga wala pa gid si Kristo nagabalik, no? Wala pa siyang sign nga mabalik siya, no? Halin pa sang una na hulat na to, no? Kita nagahulat kita sa iya pagbalik. Amo ni nga ini nga verse sang una bisan gani nga bisan ako nakaambal man nga magabalik na tuod si Kristo. Pero wala man sang side, no? Pero sa ginano ko check ko sa akong pang una-una sa akong kugalingon nga ayhan nga wala pa nagabalik si Jesus tubtub subong, no? Kay kita gali, no? Kita galing kabangdanan, no? Nga wala pa siya nagbalik. Kay ano pa kita, no? Gusto niya nga magapanumbalik kita sa iya, no? Muni gani kita hambal lang kita sina pero way kita nakabalo kung ano ang kabagdanan nga wala pa nakabalik si Kristo kag wala pa sign nga magbalik diri siya sa kalibutan, no? Kay ang suno sini nga verse ginbasa naton subong nagahulat gid, no? Gapamangkutanon kita nga tawo, no? Bisan gani mga Kristohano na nagapamangkutanon man, no? Way pagid nagbalik si Jesus. Pero gali kung kita kung ano gid aton gid nga paminsaron nga gali, no? Kasi hindi pa kita ready, no? Nahibalaan na ni Jesus mo nga
hindi pa kita ready, no? Kag wala pa wala pa hindi pa gid lubos nga ah, ano no nga mga ara sa aton nga nangalagad pero nagakaluya. So muna nga ano gid man tuod ano pa ang Ginoo na bal-an gid niya nga ah, hindi pa kita ready nga mobalik siya. So muna nga gitagaan kita sang tsansa nga makabalik siya diri sa kalibutan nga kumplito kita, no? Nagapanumbalik na kita sa iya. So muna nga kita naman ang mga Kristiyanon nga nagahulat sa iya ano man naton ang iya nga pulong, no? I-share man sa wala pa nakabati, no? Kay ang kaluwasan maano man lang sa pagpamati, no? Kabaton siya sa pagpamati, no? Kung nabatian nila ang pulong sa Ginoo kag nagtuo sila. So maano gid sila, maluwas gid sila, no? Muna nga malipay ang Ginoo kung kita nga share sa iyang nga pulong, no? Samtang nga wala pa sa nakabalik, aton mga kilala, aton gid nga siran, no? Kay basi kung magabalik siya, hindi pa kita ready, may mahabilin gid, no? So pero amo niyo hindi gid gusto si Kristo nga may mawala, no? Muna nga tubtob subong wala pa siya ano balik, no? Muna nga hindi kita kakataka, no? Hindi kita magatak-an sa paghulat kay Jesus, no? Ay kita nagahulat sa kay Jesus nga ano siya balik na sa kalibutan, nagadali kita, no? Mo gani, no? Nagahambal lang kita pero way kita kabalo, no? Kita mismo may kulang man, no? Muna nga ni nga ano gid naton, no? Mangalagad gid kita sang hugot, no? Kay pagbalik ni Jesus dapat naka-ready na kita, no? Check ta ang atong kagulingon kay basi may kulang pa, no? Kay damo man Kristohanon subong nga nakabalo sa kaluwasan pero hindi pa gid tanan, no? Hindi pa gid tanan niya nga na-surrender, no? Kumbaga may ara pa nga may nabilit, no? Dapat kita mga lagad isurrender na naton ang tanan, no? Sa aton nga Ginoo. Wala kita na wala kita may gintago, no? Kundi na-surrender kita. Kay kung masurrender mo ang tanan sa aton nga Ginoo, hugot gid ang atong pagpangalagad, no? Pero kung hindi pa naton tanan na surrender, dasig kita nga magluya sa aton nga pagka Kristohanon, no? Masandad kita dayon, no? Gamay lang nga masandad, no? Pero bisan tun nga wala mo surrender po nahibal-an na sa Ginoo nga may gintago ka sa iya, no? Wala may butig sa aton nga Ginoo, no? Kita mga tao binaton wala may nakakita sa ginahimo naton pero mayara nga nakakita sa aton nga ginahimo, no? Aton nga Ginoo sa langit, no? Monitor gid na siya, no? Sa iyang mga kaanakan diri sa kalibutan, no? Muna nga kung kita mga lagad ano gid sincero or ano gid, no? Hugot nga pagpangalagad, no? Kay hindi lang kita magadali nga wala pa sila nakabalik diri sa kalibutan kay basi
ikaw man basi may kulang man or ako may kulang kita sa aton nga Ginoo, i-check naton ang aton nga kaugalingon, no? Hindi kita magadali kay ang aton nga Ginoo gusto niya nga way mawala, no? Nga pagbalik niya, kumplito kita, no? Nga mga anak niya nga nagahulat sa iya, no? Muna gani nga nagahulat kita, so nagahulat man ang aton nga Ginoo kung san o kita balik sa iya, no? San o kita magabalik sa iya nga presensya, no? Muna nga kanami gid sa aton nga Ginoo kung amo na kay sa nano man naton magkasala, no, diri sa kalibutan, pero palangga sa gihapon ta niya kay ara gid siya ano sa aton, naga protekta, no, ginaprotektahan gid niya ang iya mga anak sa diri sa kalibutan, no. Muna nga gaano siya, gina-check man na sa Ginoo kung ginanayon ang iya nga mga anak, no, kung nagapalayo na sa iya or ano na, nagtutom na, no, mabalaan na sa Ginoo, no, kung nagtutom na kita sa iya, no, amo na nga ano gid, no, pag ano gid naton, pagabalusan gid naton sa pagpangalagad, no. Wala man rason nga hindi kita mangalagad sa aton nga Ginoo kay ang Ginoo man ang ano sa aton, no, nagatuga, no, ituga kita sa aton nga Ginoo nga espesyal, no, perfect, no, amo na gani nga ano gid kita, palangga kita niya, no, pareha sa karnero nga 100, no, nadula ang isa, gipangita gid, no, pangitaon gid, kinahanglan nga kumplito gid, no, 100, no, wala isa nga madula, no. Parehas man na sa aton nga tawo, no, kung kita nagapahilaw nagapahilayo na sa aton nga Ginoo, so nagakasubo ang aton nga Ginoo kung nagapahilayo kita sa iya, no, ay ano gid, no, importante kita sa iya, no, una nga nagakasubo gid siya, no, nagahibi gid ang aton Ginoo sa aton kung nagapalayo ta sa iya, no, una kita diri sa kalibutan ano gid kita, no, ibantala naton ang mayong balita ni Kristo, no, kay nagahulat si Kristo sa aton, no, nagahulat kung saan kita magapanumbalik sa iya, no. Hindi kita diri sa kalibutan pinagusto kay ano kita, no, anak kita sa aton nga Ginoo, no, kay gitugatan niya nga special, so muna nga hindi kita gusto nga ano ta madula or may mawala sa iya, no. Kinanglan pagbalik niya kumplito, so muna nga diri sa kalibutan ano gid naton ang aton nga Ginoo, no, kaptan gid naton ang gipromesa sa Ginoo sa aton, no, ay siling nila patumbaya si Kristo sa iya nga promesa, pero wala ano na to, no, mapadayon ta diri sa isa ka bersikulo, no, para mabalaan gid nato, no, kita ni na diri same lang gyapon nga chapter, pero ano saka lang kita, no, sa number 9, no, ikaduhang Pedro chapter 3 verse 9, no. Siling nila gapanumbaya pero diri ato mahibaluan, no, sa sini nga verse, no, kung nagapatumbaya gid man, no.
Oo. As ini nga ano no, ang bersikulo ikaduhang Pedro chapter 3 verse 9 no. Suno sa ila suno sang Ginoo na sang iban nagapatumbaya ang Ginoo sa pagtuman sa iyang promisa. Pero ang matuod wala siya nagapatumbaya kundi nagahulat siya nga magahinulsol ang tao nga sa ila nga sala kay tungod hindi gusto tungod kay hindi niya luyag nga may mawala no. Nami gid sini nga verse no. So kung may mga Bible kamo kung gusto niyo kamo gid magabasa makita niyo ni sa ano sa ikaduhang Pedro no chapter 3 verse 9 no. Muna nga hindi gid gusto ang Ginoo nga may mawala sa iyang anak no. Muna nga wala gid kapatumbaya no. Abi naton nga tawo nagkapatumbaya na no kay kadugay na mo dugay na naton mabatian nga mabalik na si Kristo pero wala pa gid sang sign nga ano nga kuan nga adlaw nga mabalik no. Kung ganing siling diri sa bersikulo no ang ila kuno mga ginikanan nagkalamatay na kay butang bangod sa kadugay wala sa gihapon no. Muni nga ni nga kuan gid muning ano ko nga gitagaan gid kita sang tsansa sa aton nga Ginoo no para magapanumbalik kita no kung wala kita nakahinulsol wala kita nakakilala kay Jesus hindi kita madala no hindi kita madala sa pagbalik niya no amo na nga kinahanglan nga sa pagbalik niya ano na kita makakilala na ta kay Jesus no makapanumbalik na kita sa iya nga tiilan no. So padayon kita sa isa ka verse no para gid ini sa aton no ari din sa kalibutan nga wala pa kilala kay Jesus no. Muni gani kung wala pa ta nakakilala kay Jesus hindi pa naton na nabaton si Jesus sa atong ating pusoon so naghambal diri ang unang Juan chapter 1 verse 9 muni hambal sa aton nga Juan no pero ituad ta sa aton na Dios ang aton sala masaligan siya sa pagpatawad sa aton nga sala kag pagtinlo sang tanan nga kalainan no himuon niya ini tungod kay matarong siya nami gid sa aton nga bersikulo no nga ginbasa no kung mahinulsol kita kung ituad ta sa aton nga Ginoo ang aton nga sala masaligan gid siya no kag siya ang magatinlo sa aton tanan nga kalainan no limpyuhan kita niya no muna kanami gid sa aton nga Ginoo muna nga subong wala pa gid sang sign nga mabalik siya no kay tungod ginahulat kita o naghulat si Kristo sa aton no
ang aton nga ano subong aton nga title, naghulat si Kristo, no? Amo na nga naghulat gid si Kristo sa aton, no? Kung saan o kita panumbalik sa iya, no? So hindi ginaton pag sayangon ang panahon, no? Naghulat siya basi bala kun mahuli kita, no? Samtang makabati kita sa pulong sa Ginoo, pamatian ginaton kag tipigan naton ang pulong niya, no? Kay kay ano, no? Para pagbalik ni Jesus, ready na kita, no? Handa na kita magaatubang sa aton nga Ginoo, no? Una nga kanami gid sini nga verse, no? Tatlo gid dinhi ka bersikulo sa ah Biblia nga nabasa nakon nga nakahambalik ko sa kugulingon ko nga amo gali nga wala pa kabalik si Jesus kay ah kita gali ang kuan, no? Kita gali ang kabangdanan, no? Nga wala pa siya kabalik, no? Muna bangod kay nakilala naton siya, pero kung nakakilala gyud man ta sa iya nga hindi palubos nga pagpangalagad, kulang. So ano gid, no? Muna nga walay pagyapon, no? Nag ano si Jesus nagbalik, no? Pero kung nabalaan gid man ni Jesus nga hugot na ang aton nga pagpangalagad sa iya, so ina siguro makabalik na siya sa kalibutan, no? Muna gani nga samtang nga wala pa siya, ano gid naton, isugid gid naton ang mayong balita niya, no? Kay subong mabatian pa naton ang iya nga pulong, pero magabot gid ang time nga hindi na naton na mabatian ang iya nga pulong, no? Pero kung hindi na naton mabatian ang iya pulong, abot siya nun, ari na siya sa kalibutan, no? Pagakuhaon na ta niya, no? Pero kung ikaw, wala ka gihapon naka panumbalik, may tendency nga ano gid ka, mabilin ka gid, no? Diri sa kalibutan, no? Hindi ka madala. Pero kung nakabaton ka kay Jesus, isurrender mo na imo kagalingon sa iya, tapos ginulsulan mo imo nga sala, may tendency nga ikaw madala ka sa pagbalik ni Jesus. Madala ka gid, no? Kung gintuad mo ang imo nga sala sa iya, no? Pangayuan mo isang patawad, no? Kaya aton nga Ginoo mahigugmaon kag ano gid, no? Magapatawad gid siya sa aton, no? Kay ginpangamatyan kita, no? Ginpangamatyan ta niya, no? Sa krus para mahilway lang kita sa sala, no? Amo na ang kanami sa aton nga Ginoo. Katahom gid sa aton nga Ginoo. Muna nga kita hindi gid kita, no? Hindi kita sagi kumot, no? Bisan Kristohanon kita nagakumot kita, no? Ay ano niya, mo ni man, ano ni man nagapangalagad man ko nga amo niya, ano bala? So miara gid man na sa aton nga tawhanon, no? Makumot gid man kita. Pero hindi na para sa aton, no? Kay ang tao nga palakumot hindi iya sa Ginoo, no? Kung damo kumot, hala tagagiyo kumot, hindi na para sa kay, hindi na pareha, ano na hindi na iya ni Kristo, no? Kay kung ang iya kung iya ka ni Kristo, kung anak na kita ni Kristo, nagakumot gid man ta, pero pangayuan naton sang patawad sa ato nga Ginoo, no? Tawhanon na makakumot gid man ta, pero pangayuan naton, no? Sa aton nga Ginoo. Kay ang aton nga Ginoo ano gid siya, no? Nagapatawad gid siya sa nakasala sa iya, no? Muna nga kanami gid sa aton nga Ginoo, kung may Ginoo ang aton kabuhi, may direksyon, no? May direksyon ang aton pagpangabuhi diri sa kalibutan, no? Pero kung wala, ano sa gihapon kita, nagapagusto, na pinagusto sa sini nga kalibutan,
wala ta nakakilala kay Jesus. So ano gid no, duha lang ato nga hipay ngadtuan, langit or impierno, no. Pero wala man gin tuga sa Ginoo ang impierno, no. Wala man gin tuga sa ato nga Ginoo nga ang iya mga anak makadto dira, no. Para lang na sa aton kaaway, no, ang impierno, no. Muna nga ano gid kita, para hindi kita maimpierno, inulsulan naton ang aton nga sala kag batunon naton si Jesus sa aton nga ah, kabuhi, no. Ah, sa tigipusoon naton nga personal na manluluwas, no. Muna kanami gid sa aton nga Ginoo kay ano gid no, ka ano gid sa aton nagaprotekta gid, no. Matag adlaw, no, nagaprotekta gid sa aton, no. Muna gani nga kanami gid sa aton nga Ginoo kay bisan makasala kita pero ginahulat sa gihapon kita kung saan-o kita manumbalik sa iya, no. Ano si Jesus, no, naga tan-aw gid siya pirmi sa aton, no, diri sa kalibutan. Ginamonitor gina ni Jesus ang iya nga mga kaanakan kun diin na. So muna gani nga kung nakabaton ka na kay Jesus, hindi ka na hindi ka na sa kalibutanhon kundi langit nun ka na kay ara sa langit ang aton nga aton nga Ginoo ti langit nun na kita kung nakabaton na kita sang iya nga ginpormisa sa aton, no. Ginulsunan naton ang sala naton, ginbaton naton siya sa bugos naton nga puso na bugos naton nga tigipusoon, ano gid no, automatic na nga iya ka na sa aton nga Ginoo, no. Muna nga salamatan naton nga may Ginoo diri pa sa kalibutan, no, nga ano sa aton, no, naga-remind sa aton, no, pinaagi sa pulong niya, no. Ano kita naga basa pirmi kita sa iya nga pulong, malipay gid siya sinano kay kita mismo nga tawo kung makabasa kita sa iya nga pulong, kung ara kita sa mga problema, so magabakod kita, no. Dali kita maka-move on kung makabasa kita sa iya nga pulong, no. So muna nga kanami gid sa ato nga Ginoo. So kabay pa nga ini ang gibasa ko na verse man na nasundan ninyo tira sa inyong Bible, no. Hindi gid ninyo pagkalipatan ini nga verse, no, tatlo ini ka verse. Kung gusto ninyo kamo gid ang makabasa, sulit-sulito yung inyong basa kay maintindihan nyo gid ang pulong sa Ginoo, no. Para hindi na ta kuano kay kadamo daan subong sa mga pilosopi o pilosopo naghambal siya nga diin na si Kristo, no. Muna pamangkutanon man ni sa tao nga pilosopi, pero hindi kita maamo sina kay nga ang pilosopi hindi man na iya sa Ginoo, no. Kung ara sa Ginoo makahulat, no. Hulaton makahulat ki siya. Kung ara sa Ginoo makahulat ki siya, no. I-check man naton ang aton nga kagalingon kay basi may kulang pa. Muna nga pangamuyoan gid naton, no. Sa pagbalik ni Jesus, ready na kita, no, nga matubang sa iya, no. Kay hindi naton mapaktan manumbalik na si Jesus, no. So diri na lang ako kutob, no. May bagay ni nga pulong nga gibasa naton maka-encourage man sa inyo nga naga view subong sa aton nga Facebook live. So kabay pa, no, nga taga live namon ara kamo hindi kamo makalipat maga view gid kamo sa aton nga
ah, Facebook Live. No? May ara man kami YouTube channel ang ini nga kuan YouTube channel amo magyapon no diri sa aton nga Facebook page na tingog sa kaluwasan. Kitaan nyo lang sa YouTube, no? Kaya ito nga, kung gusto nyo mabalikan ang inyo na batian, no? Gusto nyo pamatian liwat, aral lang sa YouTube, no? YouTube channel nato na tingog sang kaluwasan, no? Aral lang da, makita nyo ang tanan nga live namon, aral da nakapost, no? So, madamong nga salamat sa inyo. May pa nga ang aton nga ginatunan subong magpabilin sa inyo nga tigpuso. No? Importante gid kita sa aton nga Ginoo kay kun hindi kita importante sa iya napadali na tani ang iya nga pagbalik, no. Una nga importante kita sa aton nga Ginoo. Una nga dugay siya nakabalik nga wala pa sang sign kay nagahulat siya kung saan o panumbalik ang iyang mga kaanakan sa iya, no? Makapanumbalik sa iya. Una nga kita ay ginahulat kita sa aton nga Ginoo. So manumuyo kita, no? Manumuyo kita sa aton nga prayer. So kabay nga langit noon Diyos labing balaan, Lord, kabay pa nga ini nga pulong amon nga nabasa sa amon nga pangunahon magapabilin. Kabay pa nga ini nga verse nga pulong mo maintindihan ba namon, Lord? Kabay pa nga gid sa amon nga tagipusoon nga ara ka, Lord. Lord, ikaw nang bala sa amon, Lord. Laton ka gid namon, Lord, kun saan mo ikaw makabalik. Kabay pa, Lord, nga makabalik ka na sa kalibutan, ready na kami nga mga anak mo, Lord. Lord, kinapasalamatan ko, Lord, kinabalik kong tanan nga pagdayaw sa imo, Lord, sa ngalan ni Jesus Christ. Amen.